Okay, good morning. So today we're going to talk about autonomic nervous system. Uh, Autonomic nervous system, as I mentioned last time when we discussed, is divided into two major parts, which is the sympathetic and parasympathetic. So the autonomic primary functions of autonomic nervous system is to respond to homeostasis or maintaining our body in equilibrium. No? What aspect of the body functions. Okay, so it maintains our body functions in equilibrium or homeostasis by using the subconscious visceral sensations and exciting or inhibiting smooth muscles, cardiac muscles, and many glands of the body. So in ANS, it includes autonomic sensory neurons. So still, since it is a peripheral nerve, no? Ang imong sympathetic is parts of the peripheral nervous system. So therefore, naana siya ay sensory and naana siya ay motor neuron. And all of these sensations, as well as the sensations, is being integrated in the central or in the cerebrum or in the cortex. And then the response is sent to your uh, dito sa imong mga internal organs, no? And other involuntary organs nga makita nila ato ang body. So usually sa enteric divisions, no, dito na siya responsible, no, naka-attach ang imong autonomic motor. So sa enteric divisions, dito na siya sa stomach, sa small intestine or gastrointestinal, no? Stomach and the intestine, so gastrointestinal tract. So dito na siya naka ang mga motor and sensory neurons sa autonomic nervous systems. So ENS and SNS or somatic nervous system, it includes both motor and sensory. However, the ENS has more distinctive features which set apart from SNS or somatic nervous system. So I think the biggest difference on this is the in these two systems is the ability to control or conscious control, no? Kay sa SNS, ang feedback from tactile, thermal pain, proprioceptive sensations can be consciously perceived, no? And also the response will be consciously controlled. Kay voluntary man na siya, no? Ang imong somatic nervous system. But in ENS, lahi. No? ENS lahi siya because your response, you cannot control it. Let's take for example, if you're under stress or under duress, you cannot control your perspiration that collects here diri sa imong ilong or sa ilalom diri sa imong liog or sa imong ilok, di ba? You cannot control that. So, let's take for example, here gitagad example if the somatic motor neuron will cease its function, what will happen to the muscles? Of course, the muscles will become paralyzed. Diba? Mao na siya kay it needs to be voluntarily controlled. No? Kailangan na ay signal coming from the cortex. Involuntary. So, poof. Pero sa autonomic, lahi. Yeah? Kay bisan unconscious ka, let's take for example, makuyapan ka. So, nabay na kuyapan nga di maginhawa. Still, mag-breathe na siya. And breathing is what? Involuntary. So, di ba? Na,
Although somatic na siya, pero intact man ang kwan. So again, ang signal sa brain is continuous. Unconscious siya. So naana siya sa subconscious ang control niya. No? Kaya ang diaphragm is a skeletal muscle. No? Pero nakakonect na siya dito sa imong hypothalamus. Una siyang makakuan siya. No? But of course, if you resect the nerve, then that will collapse. No? So in ENS usually operates without conscious control. So more basically it reflexes. No? So of course, ang imuhang reflexes na agyapon na siya ay no, ay sensory neuron, interneurons, and motor neurons. Dito na siya taman sa spinal cord. Ang imuhang mga reflexes. Okay. So sensory receptors called interoceptors located in blood vessels, visceral organs, muscles, and nervous system. So they call these receptors as interoceptors. Or some of them are chemoreceptors, mechanoreceptors. So when you say chemoreceptors, those are receptors that detect chemicals, and mechano that refers to the mechanical movement, degree of stretch sa walls, sa organs, sa imong internal organs, sa wall sa stomach, sa wall sa imong small, sa wall sa imong large, sa colon, sa wall sa heart, no? So gadepende na siya. So chemoreceptors, CO2, O2 concentration sa blood, no, ginamonitor na siya. So ang respondera is dito na siya sa ENS. So because autonomic response cannot be consciously altered to any great degree, some autonomic responses are basis for polygraph. So sa mga lie detector test, so ginagamit na siya. Yeah, ang ginadetect na niya is the respond of your autonomic nervous system. So the heart rate, no? Ang brain waves, ang imong movement sa eye. But there are some individual nga pwede nila kontrolon ng biofeedback nimo. So such as those who practice yoga. So even yoga practitioner could stop their heart to beat in about 3 minutes. Sa mga yogi master. So ano. So ang imong ENS naana siya outside sa ang iyang neurons, naana siya outside sa imong cord. Naana siya pre-ganglionic neuron o post-ganglionic. So dira siya outside. So bakit ana siya dira? Ni siya no. Naano siya sa outside ang iyang ganglion sa imong ENS. So no, so most of our organs are dual innervated. No? It is innervated by both sympathetic and parasympathetic. So unsa may activity sa sympathetic and parasympathetic? So usually the functions aning duha is opposite. No? Kung ang sympathetic mo increase, ang parasympathetic is mo decrease. So contradicting ang ilahang functions. So these are the divisions of your ENS. Okay? So ang sympathetic nimo is the thoracolumbar and your parasympathetic is your craniosacral. So gikan diri o ubos. Okay? That is your parasympathetic. Ang thoracolumbar nimo, that is sympathetic divisions. So mo nga area ang iyang pang control no? Sa imong sympathetic. Okay? So siya sa stomach, so tanang halos organ, di ba? Gina-innervitan niya. So both motor and sensory na siya dira. Na part sa imong ENS. Okay? Gina-innervitan niya. So this is your parasympathetic
craniosacral. Gikan diri o diri sa sacrum. So look at the difference. So thoracolumbar. So thoracic and lumbar. So basically, ang gina-innervitan niya kini colon, na siya dra kay thoracolumbar na man dito. Nakabit siya dra ang atong internal organs. So, diri sa craniosacral kung inyo mo tan-anon, no, nawong kay cranio man. So dira sa imuhang unsa man. So gud sa trigeminal paingon siya sa cranial nerve 10. 9 and 10, then cranial nerve 3 and 7. So, part pa na niya. Then innervate siya sa lungs, no, sa mga bronchi, sa liver, stomach. No, pero parehara sila sa thoracolumbar. So there are two functional categories, no, sa atong ENS. So let's take for example, the sympathetic is flight or fight. So ang fight nimo, that is your sympathetic response, malagyo ka or you want to relax. So basically, ang sympathetic is more on excitatory. It increases your heart rate, breathing, and no, activity sa imong digestive organ, mo na siya. Ang nagapa-relax is your parasympathetic. So inana. So let's say for example, ikaw baan ka nag-increase imong heart rate unsa man nga sympathetic division. Unsa man sympathetic. Unsa man nga division sa ANS or autonomic nervous system ang nag-functions is your sympathetic. Kadungog ka og mellow nga music, ma-relax ka. So unsa man nga kuan ang functions ano. It's your parasympathetic division. So, mao na atong bantayan yun, no? So, ang imong sympathetic is excitatory, ang imong parasympathetic is inhibitory, no? Sa function sa imong paano. So, let's take for example, taas ang imong heart rate. Nga gusto na siya nga manormalize siya kinsa man utilize sa imong body. It's your parasympathetic. So, to maintain homeostasis. So, muna siyang ingon ko nga ang nervous system nag-regulate ni siya sa ato ang body functions in a short term lang. Kaya nga naman, dira may excite ka. Dira mawala sad siya. So, short lang, no, in a matter of minutes or hours. Kung dili na siya madala, ma-regulate sa nervous system, dira siya magsulod ang isa ka regulating system, which is endocrine. Mugamit na siya hormones. Ang hormones, these are long-term regulatory. It would take time nga mag-build up ang amounts of hormones sa imong bloodstream and it would take time po siya nga mawala. So, dugay na siya nag-regulate sa itong body functions ang endocrine system. So, sympathetic divisions, mo ihang level, T1 to L2. Hence, mo na siya nagganong naatay thoracolumbar divisions sa sympathetic. Then, siya mga sympathetic trunk, no? Never mind that, no? Celiac, na mesenteric. So, dito na, no, ang sympathetic divisions mo, try na siya makitaan sa imong spinal nerves. So, thoracolumbar, no, spinal nerves drang area. So, ano siya imong sympathetic divisions, no? Celiac plexus, pulmonary. So, never mind that. So, then you have your parasympathetic. So, parasympathetic, so, muna to siya gikan sa cranial nerve 3, 7, 9, and 10. So, we have the name craniosacral. Dito man sila sa ulo nga area, kagwas ang imong sensory and motor nerves, paingon ato mga organs nga ginasuplayan. Then, dito dapit sa sacrum. No? So, ginatilize niya ang vagus nerve. So, nearly 80% sa parasympathetic functions is being carried out by your vagus nerve or cranial nerve 10. Okay.
So dito na siya ano ang iyang terminal ganglia na dito sa imuhang pinakaubos no sa sacrum mo ana kani siya. This one no? So kani mong bagos tanawin mo siya taabot siya diri sa small intestine taman siya dira sa even sa large abot siya no ina na siya kataas. So never mind that yours splanchnic. Let's go now to the ENS neurotransmitter. So anatomy sa mga neurotransmitter. So you have your acetylcholine and norepinephrine. So ginatawag natin is sila nga amine. Acetylcholine that's protein ato. Ano siya usually ginagamit ng chemical signals no, sa ENS. So the kadaghanan yun acetylcholine and norepinephrine. So ang imong ECH or acetylcholine is cholinergic while your nori and AP are adrenergic. So may pasabutan ng cholinergic and adrenergic, di ba? Mana ito pangutana. Okay, atong isang tubagon. So that refers to mag-cholinergic that refers to nerve cells which utilizes acetylcholine. So ang adrenergic no, from the word androgens. So it is produced by your adrenal glands. Okay? So unang ginatawag sa adrenergic. Dito na siya sa imuhang adrenal glands dito na siya sa imuhang dito sa taas sa kidney, no? So the receptors that respond to ECH released by these cholinergic neurons are called cholinergic receptors. There are two subtypes, which is the nicotinic receptors, which is found in ganglia, and the muscarinic receptors, which is found in the synapses of effector organs. So, ana siya. So, ana siya dito. So, muna sila yung mga receptor sa ECH. So, kung dito na siya sa neuromuscular junction, kaya naman siya sa effector organ na. So, muscarinic receptors na dito. No? So, diri, no? So, sa kung naana siya naka-attach, ang imuhang kwan is to the neurons, ang junction sa nerve, no? Naka-attach siya from the axon to the dendrites of other neurons, then nicotinic na siya nga klase sa receptors. Okay? Ano itong tigamnan. So, ENS neurotransmitter used at most sympathetic postganglionic synapses is norepinephrine. Okay? So, sa postganglionic synapses, so nori, which ang isa ka exception dira is the ECH which ginagamit po siya sa postganglionic synapses no, sa sweet glands. So, diri na siya, no? So, effector. So, kani terminal junction, axon terminal man eh. So, dira muscarinic receptors na dira makitan sa surface sa atong muscles. So, kani siya. So, you have your nerve. So, since kani siya, from neurons to neurons, no? From axon to dendrite. So, ang makita na to dira is norepinephrine. So, sa acetylcholine, diya siya diri preganglionic, before the ganglion. So, kani siya, ang imong norepinephrine is postganglionic, means after sa ganglion or after the neurons outside sa imong cord, no? Ana siya. Dira na siya ginagamit. So,
Tara siya tama sa A and S. Let's go now to the uh, the general sensations. Sa sensory